Mari tapi basah gagai semua bala kita te seluruhan begulai ngau kami ba Aiban di pancar terus hari Studio B RTM Kuching. Aiban sarito hari 5 20 hari bulan 12 begulai ngau aku Harold Ken Michael. Kita pun ke Aiban ngau berita tu. Industri hidrogen dekat megai tangkup pengawak ngemansang ke landscape energi dunia. Ngau Sarawak komited menjadi menua tik dulu lagi ba dalam evolusi itu. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke kerjasama ngau pemekuh teknologi tik terbilang bakal Mitsubishi Power serta pemansik ngau pemansang tik berguna benar. Kena nambah ke potensi penuh hidrogen ngambil ulian nyukung pemansang tik meruan di benua itu. Ia madah awam strategik antara delegasi Sarawak ngau bala pemesai Mitsubishi Power mengaudah ngemerat ke peluang kerjasama serta inisiatif kena negap ke ekosistem hidrogen di Sarawak. Dulu agar itu, Premier Sarawak bergulai ngau delegasi bisi nemuai sambil gawak ngagai Takasago Hydrogen Park di Hyogo kemari. Premier Sarawak ngau delegasi bisi ngabas gaya hidrogen bak fasiliti itu kelimpah hari ngulih ke penerang pasal teknologi pengeluar hidrogen generasi baru ngau proses dunu hidrogen dalam turbin gas canggih. Pada buah itu, mandang ke komitmen bergulai sama antara Sarawak ngau Mitsubishi Power ia ke bergempung ngemansang ke ekosistem hidrogen serta numbuh ke pengulian benua itu. Ia akan nyukung aspirasi energi benuanya. Berbangaunya pengurus besar kanan unit dagang GTCC Sistem Tenaga Mitsubishi Heavy Industries Takuya Murase madah kenyak setipak ngau jurulatih Sarawak ke dekat ngemansang ke langgur ke dekat numbuh ke ekonomi belalau ke hidrogen. Lalu sidak komited nyedia ke bala pakar teknologi ngau sukung. Majlis Anugerah Gemilang ngau Penghargaan Industri Pembinaan Negeri Sarawak 2024 ngemerat ke tangkup pengawak tik berguna benar ngagai industri pengawak berumah. Ia akan jadi penyungkap pemansang infrastruktur ngau ekonomi menua. Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawak berumah ngau Perintah Lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti madah ke sektor pengawak berumah bukan seminar jadi penyungkap pemansang menua. Tang megak berguna benar kena nyapai julati di benua maju lebuh datai ba tahun 2030 nyenila. Ia madah prinsip tu setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030 ngau tuju kena ngurang ke karbon ti dilepas ngau mutar ke penanggul ubah iklim. Bateks Jakuya kena baca Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Loh Keh Chiang, ia madah ke Sarawak menungulih ke bahan api fosil ngagai green energy. Nyedia ke peluang meranak ke pukuk kemeruan kebarahagi Dudiarila. Majlis Anugerah Gemilang ngau Penghargaan Industri Pembinaan Negeri Sarawak 2024 tu diatur Bapalan Convention CIDB Sarawak. Pengeram itu juga netap ke penyulut bala penerima anugerah ketau jadi keteladan. Lebih berjalan ke pengawak ngau manah serta lurus. Ia akan jadi kecuntung ngagai kabar industri pasal cara komitmen ngagai penyulut ke oleh mai ubah kebesai. Cara belajar ke narik hati dengan aktiviti Star Carnival baru Highly Immersive Program HIP bak sekolah diperhati oleh ngangkat ke pengerinduk bala debiak ngagai bidang bahasa Inggeris, sains, teknologi, kejuruteraan, seni gau matematik. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif gau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madahkan program kebangsaan tu megak oleh kena ngigak bakat pengelandi gau kreativiti bala debiak lebih ngagak maya macam produk ke narik hati. Ia megak madah ke pengawak kebangsanya jadi siti atur kecukup berani kena ngemansang ke perkara pelajar serta nyemelak ketikas antara belajar cara lama gau peminta te dinamik jam kediatu kelebih lagi bab bidang teknologi budaya ngau rabat bangsa. Ia maksud kejaku tu lebih berjadi Star Carnival HIP SK Jalan Bintang Dibiri. Carnival tu dipasu Anembiak Primary 6 Jalan Bintang Biri, bala pengajar Palad Falak, JKR ngau JBPM Biri. Inisiatif tu memberi inspirasi ngagai ngelatih ke semua kebekawal ngau nak ngira sekali ke pengajar, tau akademia serta agensi ke pemansang perkara pelajar Dudiarila. UPS Sukarelawan Malaysia rela begai tangkup pengawak merik servis ngagai Malaysia Mayuh negah mayu macam sukut kenyau yang ditumbuh ke. Adun Meradong Datuk Din Kuong Hing madah ke penumbuh raban tu megak merik awak ngau peluang ngagai raban tu berjalai ke pengawak nyaga serta getan ke Ramnua. Ia madah tangkup pengawak bala pemesai ngau raban rela dikermai dengan kerjasama ngau agensi kebukai. Lebu ngatur bencana ngau penusah ngenyit. Rela begak suahnya di raban ti dulu agi datai ngesah palan penusah
Lalu kediaturnya tadi sudah ditetap kebatangkan Kaunsil Pengelikun Menua. Pengawak sidak di Keremai jadi raban tik ngatur sidak kekena bencana. Nyalai pemansang tangkup ngau penguliah serta ngelatih keraban rela dan patut diterus ke. Ngambil sidak berjalai ke pengawak ngau Bandar Hagi. Datuk Ding Mansud Kejakuto bak pengerami ngelekat ke pangkat Platun Rela KPR ngau nyuak ke Watikah di Bintangor. Pambang Demiak Gau Belia Parti Pesakau Bumi Putera Bersatu PBB Dun Semop nerus ke pengawak jelajah Christmas Dun Semop berserimai gau hari Christmas ke dekat diintu nak lama lagi. Bahkan tahun-tahun keudah program tu diricah gau konvoi motosikal gabang Christmas agai sekedar genturung peniau rumah panjai komuniti Kristian ia ke diatur pengalaman 2 hari. Safian Menteri Baupias Premier Sarawak berbagi hal ehwal korporat pemadah Gau UKAS Datuk Abdullah Saidul badah ke batang 7 program tu diatur. Ianya kena negap ke kawal Gau pemerhati antara Raban Nebiak Hari Pupu Raban Bangsa Bak Sitak Dun Semop. Program ni tiang tahun tu kerjasama antara Servis Center Adun Semop Gau Seberkas Pampang Semop. Program kesama megak diatur maya pengerami kebukai baka Hari Raya Gawai Gau Tahun Baru Cina. Lebih ditanya pengarang berita kemarin ia madah ke kelimpah hari ngemansang ke infrastruktur ngau menua bangsa. Perkaranya megak berguna benar kena numbuh ke Sarawak baju makmur. Pengawak kebangsanya oleh negap ke gempung kerjasama antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa adat ngau main asal. Kelebih lagi kena ngangkat ke pemerhati antara Raban Nemiak ngau sidak besai tuai. Berubah ngau konvoi motosikal ngabang Christmas tahun tu dipasuk 40 ikut Nemiak Hari Rumah Panjai serta dipasuk Nemiak Hari Genturung Pediau Bangsa Melayu ngau Melanau. Sekedar hari program kebesi diatur mayanya yang kaum menyuak ke pemerik pun Christmas ngagai tiap 22 buah rumah panjai bak selidap Sungai Sian, Muara Bunut, Brangan, Teluk Gelam Gau Pulau Bruit. 68 ikut orang hari 14 ruang bilik terkena penusah bahari Kampung Sungai Berdaun Kuching ke dipindahkan ke Palan Pengeluh Sementara PPS Dewan Sungai Berdaun. Sudah dikebenar ke pulai ke rumah Sidampu Lebai kemarin. Nitih ke notis nutup dikeluar ke Sekretariat Komiti Penyangga Penusah Menua madah ke PPS Dewan Sungai Berdaun ditutup pukul 6.30 lemai. PPS Dewan Sungai Berdaun dibuka pukul 10.30 malam hari 3 tu tadi. Sepengudah 12 ruang bilik ampuh ke Tegal Air Pasang Raya. Lalu diumbak ke hujan kendang itu kenyau hari 3 kelimpah hari projek pemansang yang ke diatur bak kandang benuanya. Siku lelaki berbadi nyawa ke Tegal ditangkap bayar bak kampung Sampun Tebun Asajaya Lebai kemarin. Nitiah ke report dari Bilik Operasi PGO Bomba Sarawak madah kia ke berbadi nyawa tu bernama Gindik Julau berumur 41 tahun. PGO nerima kangau pasal penusah tu urut pukul 4.42 lemai lalu ganjung 5 ekor raban bomba di Balai Bomba Ngau Penyelamat Asajaya ngesah palan penusah tu. Datai bapalannya bangkai lelaki itu sudah ditemu jadi mangsa bak Sungai Sampun urut pukul 4.30 lemai. Bangkai lelaki itu sudah nyak diserah ngagai polis ngambil keberjalai ke Pansiak ke Sili Agi. Agi genang penusah ditangkap bayar. Dimiri sikuk lelaki rakyat benua luar dipelabak ke ditangkap bayar mayang gintik ngau sikuk pangannya bak Sungai Kuala Beram lemai kemarin. Kepala Baupias Bomba Ngau Penyelamat Bomba Lutung Henry juga madah ngagai RTM sidak terima kangau hari Besia Mayuh urung pukul 4.50 lemai pasal penusah tu. Lelaki itu ke bernama Salim maya penusah tu kenyadi ngena baju sandau ke bercurak biru. Pemesai ngau raban bomba BBP Lutung ngesah palan penusah tu bak Sungai Asian Bridge Kuala Beram serta berjalai ke operasi ngigak ngau nyelamat dalam kandang 1 kilometer hari palan penusah tu kenyadi. Operasi diketu pukul 6.30 lemai lalu ditampung baru pagi itu. Ikut lelaki timbang peniau OKU Bengal dipelabak ke Lenyau nadai temu penunggak bak kebun di Kampung Rayang Serian Kenyauri 2 tu tadi. Nitih ke report hari Bilik Operasi PGO Bomba Sarawak badah ke Mak Rumbu 57 tahun direport ke keluar ke kebun urung pukul 2.30 ngalih hari 2 tu tadi. Lalu ndak pulai nyentuk ke sarito. Orang bergenturung pendiaunya
Udah ngigak bandur ngelingik genturong peniau. Tang lalu ndak tertemu ke lelaki itu. PGO nerima kangau pasal penuh 1 orang pukul 1.17 binit ngalai hari kemarin. Lalu terus berjalai ke operasi ngigak ngau jelamat. 6 rabat bomba dari Balai Bomba ngau Penyelamat Serian serta 8 polis rela ngau APM bisik ngau operasi ngigak dalam kalang 2 km. Hari Dewan genturong peniau tu. Di Sekerang, siku induk ke udah tuai umur di Belabak ke Lenyau dan ada temu penunggak udah ya keluar ke kebun. Bak rumah Jack Pais di Sekerang pegai benua betung ke Nyauri 2 tu tadi. Ya ke Lenyau tu bernama Jijah Sanggah berumur 66 tahun. Bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidak di padah Balai Polis Kerang pasal kes tu kena kangau telefon urang pukul 7.21 minit lemai. Kena hari 2-nya, operasi ngigak ngau nyelamat SAR di Pejalai ke kena hari 3, di pasuk Raban hari Balai Bomba ngau penyelamat betung, Polis, APM, unit pengelikun ngau penerin adat Sarawak serta orang hari menuanya. SAR tu dah bagi ngai 3 Raban, ketebal lagi ngigak badur ke penudi yang direport ke Lenyau, ia kebisik nemu bekal pemakai ngau duku induknya. Operasi SAR tu di Pejalai kira 3 km bak kandang darat ngau Sungai Sekerang. Beritanya tadi ngujung ke Aiban pagi tu, hari Sungai Ketasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Harold Ken Michael madah Kediri. Mupo dulu.